ना प्रभु दास जाति तामिली घर मणिकर्णिका साही बेउसा पान दुकान निशा जगन्नाथ सिंगीद्वार आगरे मंगू मठ को लगी जो चारि हाथ में 6 हाथर पान दुकान खंडिक थिला ताहा थिला प्रभुदासंकर प्राण संबल। किछि वर्ष तले तांकर गोसाई बाप सुदूर तामिलनाडु महाप्रभुଙ୍କ दर्शनार्थे पुरस्तम आसीथिले जे ए कालिया कला मुहर किमियारे पड़ी क्षेत्र को आ पिठी देखै पारिलेनी से बेठू ए क्षेत्र भी तांको आपणई नेला आउ ए पेटे खिया दियो पेट चिन्ही बेउसा भी जोगेई देला बास और बेउसा एमती चौपीढ़ी प्रभुदास क्षेत्रवासी साक्षात पुरी लोक महाप्रभु को उठा आगु दास दुकान द्वार खोल मझे आउ बंद ना जाए बड़ देउल पहुड़ पड़े दुकान द्वार मुद हेब सूचिकण देह तंबा निंदी उज्ज्वल मुह कपाल रामरजर हरिमंदिर वैष्णव तिलक सह दासंकर पार्टी लक्षे टंकिया पानखिया हस को जी देखी से भी दी घड़ी अटकी जीव ना सीना प्रभु हेले स्वभाव दास जगतर दास नुहे आज्ञा अनंत कोटि जगतर नाथ जगन्नाथंकर दास बेपार सीना सिंगी द्वार आगरे हेले मन जाई नीलाद्रि सिंहंकर पाद पद्म तले बंधा पड़ी से लगी पंडा पढ़ियारी ठारू नहीं धूलिया गुमास्ता जाए जाति भक्तों ठारू नहीं बाजी महाजन पर्यंत सबुरी बटुआरे साइटा हो रही है प्रभुदास पान छंद कपट को कोसे दूर ओलग हो रही प्रभुदास एक बारे अजात शत्रु पान भांगिला बेले सकाल पहरु देउल भितर कथा बसी भाबुथांती दासे आहा निजोगिए सज हेबेनी तीन बाड़े मंगल आलती बढ़ी दियो माने मैरम हेउथिबे सिंघारी महाप्रभु को तड़प पिंधे बाँ कांधरे उत्तरी पहरण करुथिबे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मुख पखाड़े ताउतरु मुतुरी काठीरे चंदन कर्पूर चूर्ण दांत घसा और सुना जीभीरे जीभ धुआ तापरे दूध दही चंदन अँलार सुबास जल दियंकर सरसा और जमाणिया गाधुआ एवं ता सहित बाहर काठरू भक्तंकर हरिबोल हुलहुली डका भाबू भाबू दास आखि आगे लुह आसीगला धंड पंडे को दिखंडी पान बढ़ऊ बढ़ऊ आखि छल छल होगला तांकर आखि आगे लुह को देखी पंडा सान्ते पचारे कि कौ दुनिया भाइल दासे दासक मुहर से हसधारक पुणी फुटी उठिला फेणे पान भांगार लगे हेले मन जाई पोखरिया मणिमा महापुरु गाधेला बेलू खुरी नाहाके मणिमा को राशि नक्षत्र शुणुथिबे पढ़ियारी बेहरणे धुकुड़ी दुआरे बेत धरी सजाग थिबे नित्यकर्म बढ़ई शांते बार लगी हुई बेश हेबेनी चांगेड़ा मेकापे वस्त्र जोगेबेणी खुंटिया माल चूल धरी सामुरे हाजिरा देबेणी सिंघारिए बेश बढ़ई गरा बड़ुठू हाथु बाणी नौथिबे तेणे गभा गुणा झुंपा लगई मणिमा आहुरी झटकुथिबे तेणे जय विजय द्वार फिटिला बेलू जातिरे जीवेणी साहाण मेलाकू दासे बेपार को दांडे पकाई धाइले 22 पाँच दुकान में पान पाई ठिया होता भागिना काबा अरे गराख को पान नदे धपाली कुआड़े तांकू लगी कि सही पान खंडिए लगी ठिया होता बड़ी महासुआर कहले आ जानलु कि मणि आ दशर सीना पान बिकाटा केवल गोटे बाहरना आ बंडटा जाई महाप्रभु पाखे बंधा पड़ी भक्त भितर ठेली हेई दासे जाई पहुँचले जगमोहन रे दासे देखुंट जड़े जटाजुटधारी रामानंदी बाजी झांझ धरी गाई चली सखी हेलानी साहाण मेलारे हेलानी साहाण मेला जगमोहन रे लागी तो गलानी भक्तों ठेला पेला दासे देखुंट कई जने गरुड़ को कुंडे आखि बुझी देती जे धार धार लुहरे तार उत्तरी भिजी गलानी दक्षिणी बुढ़ीटे हाथ दीटा को ऊपर को उठे गाई चली कालिया धन तो लगी जाऊ जीवन कालिया धन तो लगी जाऊ जीवन बापटे तार पुओ को कांधरे बसई विशी आंगुठी चिन्ह देउची प्रकृति ओडिया घर एकमात्र मुरबी को तार भरसार चालर मेरी खुंटकू एपटे जड़े पढ़ियारी भक्तों पिठी बेत बजाई असुल कर प्रणामी आ कालिया दुआरे दौथु जगत जाके पाउथु कालिया दुआरे दौथु जगत जाके पाउथु ए भक्तंकर भावर बन्यारे दासे पहुँची गले भितर काठरे मुंड नुआई पेटेई हुई अर्गली डेइला बेलू रत्न सिंहासन रे चतुर्धा रूप एकू आरेक बलियार आउ कथा बाहरुनी चाही रही चरम नयन रे चका नयन पोखरिया पहुँचला बेलू झाड़े जुड़ुबुड़ू देह लुहरे जड़सड़ मुह ओहरे जर जर छाती आउ भाव सरसर मन खाली निरीक्षे ही देखुता प्रभुंर अंगा अधर को नाकु आसी तले अधरमाल उपरे आहा से नाली ओठरे जदि पान खंडे था दासे पोखरियारू लंडावर्त दे धुकुड़ी द्वार दे बाहर को बाहरला बेलू मुंड को पछकू बुले बारंबार देखुं महाप्रभु को आ मने मने भावुंट आउ क्षणिक जीव थी कि नथिबो ए चरम आखिटारे चका आखि जोड़ी होई थाउ एमिति भाविला बेलू देखा होई गले भुवनी मुख पखाड़े रूपा डंकी डंकाए अवकाश जल बढ़ाई देले दासों हाथ को दासे रंक को निधि प्राय से जल ग्रहण कर दौड़े दुकान को तेने दुकान में पान पाई पानुआंकर आउ गोटे साहाण मेला पान भांगिला बेले मने मने परखु थांती दासे एटी सागुआ पानपत्र धला नंबरी सीप चून माटिया कटा गुआ कुआ कला माके धूली गुंडी हलदिया चटणी सबू तो मिशंती हेले गराखर पाटी पशिला बेलू गोटाए रंग नाली आउ सबू रंग घास दे उकुटांती नाली की
ସେଇଠୁ ଦାସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଏ ମନରୂପକ ପାନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହସି ଉଠିବେ ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ। ମନ ହିଁ ପାନ। ଏ ଭିତରେ ଦିନ ବଢ଼ି ରାତି ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଘିଅ ପଖାଳ ମଣୋହି କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ପଇଡ଼ ପିଇ ପହୁଡ଼ରେ ଅବଧାନ ହେଲା ବେଳକୁ ଦାସେ ଆପଣାର ବଣିଜରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ଧୋବ ଫର ଫର ଗୋରା ତ ଆଉ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ମୋହିନୀ ମାୟା ରହିଛି। ସେ ଯୁଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଠାଣି ଆଉ ଚାହାଣୀରେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଦାସେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ହାତ ପତେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ହାତ ପାତିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ପାନ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଦାସେ। ଆଉ ପଣ୍ଡା ପୁଏ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କଳରେ ଯାକି ହସିଦେଲେ ଗଲା। କାହିଁ ଆଉ କହୁଛ, ସାରା ଦିନର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି ଦାସେ। ସେ ହସ ଟିକକୁ ଦେଖି ସତେ ଅବା ଲାଗେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦିଅଙ୍କର ସୁହଟ ରଙ୍ଗ ଅଧରର ରସସାଗରରୁ ହସର ଜୁଆର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ଦିନେ ପହୁଡ଼ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ଛତା ମଠର ପଖାଉଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃପାସିଦ୍ଧା ବଳରାମ ଦାସ ବା ବଳିଆ ଦାସ ସିଙ୍ଗିଦୁଆର ପିଲିକି ବାଟ ଦେଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଆଗରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାରେ ପେଟେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡା ବେଶଧାରୀ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ଦୋକାନରେ ହାଜିରା ଦେଲେ। ପାନ ଖାଇ ସିଙ୍ଗିଦୁଆର ନିକଟରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ବଳିଆ ଦାସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ପହୁଡ଼ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡା କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରହେଳିକାରେ ପଡ଼ି ସେ ଧାଇଁଲେ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁଦାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କୃପାସିଦ୍ଧା ବଳରାମ ଦାସ ପଚାରିଲେ, କି ହୋ ପ୍ରଭୁଦାସେ, କଥା କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଡେରି? ପ୍ରଭୁଦାସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ନିତି ଏଇ ସମୟକୁ ଦୋକାନ ମୁତ, ଶେଷ ଗରାଖଙ୍କୁ ଏବେ ତୁଟେଇଲି। ବଳିଆ ଦାସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେଇଟି ଏ ଶେଷ ଗରାଖ କିଏ କି? ପ୍ରଭୁଦାସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡା ପୁଅ। କେବେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବଳିଆ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନସାରା ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡ କି ଦେଉଳରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ପହୁଡ଼ ବଢ଼ିଲେ ଆସନ୍ତି, ପାନ ଖାଇ ବିଦାକି ନିଅନ୍ତି, ଫେଣେ ମୋ ଦୋକାନ ମୁଦ ହୁଏ। ମତ ବଳିଆ ଦାସ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆହା ପ୍ରଭୁ, ତୋ ମାୟାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ସେ କେତେ କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କଉଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହସ ତ କୋଟିଏ ସୁନା ମୋହର, କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଉଡ଼ିରୁ? ବଳିଆ ଦାସ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରଭୁଦାସ, ତୁମେ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ବେପାର କରୁଛ ନା ପାନ ଛତର ଖୋଲିଛ? ଆମେ ସିନା ଦିଗମ୍ବର ଅକିଞ୍ଚନ ବାହାଜି, ଆଗକୁ କିଏ ନା ପଛକୁ କିଏ, ହେଲେ ତୁମେ ପରା 10 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଥିବା ଗୃହୀ, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଦାସ ହଡ଼ବଡ଼ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ? ଆରେ ପ୍ରଭୁଦାସ ଶୁଣ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ମାଗିବ। ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଉତ୍ତରୀକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଯିବାକୁ କହିବ ଏବଂ କହିବ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କଉଡ଼ି ଦେଇ ଉତ୍ତରୀକୁ ମୁକୁଳେଇ ନେବେ। ବଳିଆ ଦାସଙ୍କ କଥାଟା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ମଗଜକୁ ହେଜିଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଦେଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଦାସେ ଆପଣାର ଅନ୍ତିମ ଗରାଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ। ଦିହାଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାନ ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଦାସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତେ କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକୁ ଆରେକକୁ ଚାହିଁ ଦୁଇ ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲେ, ଆମେ ଯେ କଉଡ଼ି ଆଣିନୁ, ତେବେ ପିନ୍ଧା ଦୋଷଟାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି କଉଡ଼ି ଦେଇ ମୁକୁଳେଇ ନେବେ। ଦୁଇ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଠରାଠରି ହେଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୟାମଳ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ହଳଦିଆ ଦୋଛଡ଼ାଟା କାନ୍ଧରୁ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦିହେଁ ପାନ ଖାଇ ହସି ହସି ଦେଉଳ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁରି ପଡ଼ିଛି ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର କଳାହାଟ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଳଙ୍କର ବାମ ସ୍କନ୍ଦର ବାର ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ, କିଏ ବା ଦୁଃସାହସ କଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିବାକୁ? ଅବା କେଉଁ ବହିରାଗତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା? ଅବା ଏ 10 ଦେଶକୁ କିଛି ଅଶୁଭ କାଳ ଘଟିଲା କି? ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମଣିମାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିର୍ଜଳ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିଚ୍ଛା ରାଜଗୁରୁ ସୁନାବେତ ଧରି କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ରୀତିନୀତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁରି ଘରେ ଚୁଲିରେ ବିରାଡ଼ି ଡେଉଛି। ଏକ ଅଘୋଷିତ ଅନଶନରେ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ପାଇକମାନେ କ୍ଷୀରା ମାରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଶୁଣାଗଲା ଏ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ମତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ ସେ ମୁଖ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଗଜପତିଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଖବର। ଡଗର ଦ୍ୱାରା ବଳିଆ ଦାସେ ଆସି ଗଜପତିଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଲେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରର ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଧିକ୍ ମୋ ଗଜପତି ପ୍ରତି କଳାଙ୍ଗ ଧିପତିତ୍ୱ ଶତ ଧିକ୍ ଏ ଆଦ୍ୟ ସେବକର ଅହମିକା। ଆପଣାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଖୁଆଇ ପାରିଲିନି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ପଦାରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଛାମୁଛାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଗଜପତି। ସମସ୍ତ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରାବରଣ ଚରଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ବିପଣି ଭିତରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଦାସେ ଭୟରୁ କମ୍ପୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡରି ଡରି ଗଜପତିଙ୍କ ହାତକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଗୁରୁ, କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଦାସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ହାତରୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଜପତି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ହାତଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ।
धन्य ए हाथ धन्य ए भक्त जो हाथरू नीति महाप्रभु पान खंडिए खंडिए ग्रहण करती धन्य प्रभु दास धन्य प्रभु दास। एतिकी कही सेहिठारे गजपति महाराज छामु चिटाउरु सनंद सहित डिंडिमरे घोषणा कले आदि ठारू प्रभुदासे महाप्रभु को खटनी तांबूल सेवा प्रदान करेंगे आउ या जावत चंद्रार्के बलवत्तर रहिबो। प्रभुदासଙ୍କ छाती कुंढे मोटो तांकर सौभाग्य विषय आ कौन बा कह जाई पारिबो। शाढ़ी बंधेई सेवारे मुकरी रहिले प्रभुदास एबे आउ पान दोकानी नुहम नीलाद्री नायकंकर हड़प नायक सेवक सेबेठारु आज पर्यंत प्रभुदासंकर वंशोद्भव हड़प नायक सेवक भाव में महाप्रभु को बिड़िया प्रदान करी आसंती। नित्य चंदन लगी समय दशावतार पटीर पान बटुआरु खंडिए खंडिए त्रिकोणी नली बिड़िया महाप्रभु को बढ़ई दियंती। आ मणिमा महाप्रभु पान खंडिए खंडिए मणोही करी रंग अधर को आहुरी रंगेई दियंती। हस उकुटी आसे सुहट अधर रे आ सेपटे खुंटिया बेत धरी डका पारुथाए श्रीअंग को सावधान मणिमा श्रीअंग को सावधान मणिमा श्रीअंग को सावधान मणिमा।